Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mohon izinkanlah operator 17 Papa, operator kole di pagi hari ini meliput di sekitaran pasar mingguan Pastur nih. Sebelumnya operator 17 Papa, operator kole berada di sekitaran kawasan tol Pastur dalam rangka ngabibingah mana, dalam rangka ada satu hal yang harus dikondisikan untuk kebutuhan, dalam rangka juga silaturahmi baik dengan para pedagang dan pembeli yang berada di kawasan tol Pastur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah di hari raya Idul Adha yang ketiga hari ini, di hari Minggu, operator 17 Papa, operator kolek masih bisa bersilaturahmi dengan warga atau masyarakat dan pedagang yang berada di sekitaran pasar mingguan Pastur. Dan alhamdulillah juga operator 17 Papa masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya, dalam rangka juga di hari ini dalam rangka operator 17 Papa dalam rangka ngabibingah mana, dalam rangka ada sholat. Baik, izinkanlah operator 17 Papa, operator kole di pagi hari ini meliput di sekitaran kawasan tol Pastur sekitar pukul 7 bolong-bolong. Operator 17 Papa mengarah ke kawasan Cibogo bawah, mengarah ke kawasan tol Pastur pasar mingguan. Ini adalah situasi kawasan Jalan Unpar nih, menuju ke sana ke kawasan Cibogo, ke sini ke kawasan tol Pastur nih. Baik, kepada rekan-rekan sahabatku duluku barayaku barangkali membutuhkan bermacam-macam cangkue atau cimol, seminggu sekali datang aja ke pasar mingguan Pastur. Di sini juga tersedia bermacam-macam batagor nih. Silakan aja barangkali yang senang batagor, datang aja seminggu sekali ke kawasan tol Pastur ya Kang ya. Dikarenakan di kawasan Pastur bermacam-macam baik makanan minuman sambil berpariwisata ke kawasan tol Pastur. Dikarenakan kawasan tol Pastur mengenai pemandangan cukup indah dan cukup menakjubkan. Barangkali membutuhkan bermacam-macam kerupuk ya Kang ya. Datang aja ke kawasan tol Pastur seminggu sekali. Mudahan Akang sehat selalu nih. Mudahan setelah melihat channel YouTube Soban Colennya, banyak yang berkunjung seminggu sekali ke kawasan tol Pastur ya Kang ya. Itu yang diharapkan oleh operator 17 Papa. Silahkan aja rekan-rekan sahabatku dulurku bariaku dimanapun Anda berada, seminggu sekali datang aja ke kawasan tol Pastur. Di sini juga disediakan bermacam-macam batu akik nih. Silakan aja barangkali yang senang batu akik nih, ada di sekitaran kawasan tol Pastur ya Kang ya. Seminggu sekali, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan tol Pastur nih. Dikarenakan di sini seminggu sekali ada bermacam-macam batu akik mengenai harga cukup terjangkau. Silakan aja, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan tol Pastur. Dikarenakan di kawasan tol Pastur bermacam-macam nih makanan juga ada nih. Silakan aja, jangan sungkan-sungkan ya Neng ya. Datang aja ke kawasan tol Pastur seminggu sekali. Ini namanya makanan apa? Makanan Sunda ya Neng ya. Kue basah. Silakan aja barangkali yang senang ciwal ya. Selain ciwal itu namanya ini apa Neng? Kutumayan. Silakan aja, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan tol Pastur. Mudahan banyak yang berkunjung Neng seminggu sekali ke kawasan tol Pastur. Itu yang diharapkan oleh operator 17 Papa, operator kolek dengan nama channel YouTube Soban Colennya. Barangkali rekan-rekan sahabatku dulurku barayaku dimanapun Anda berada, silakan aja, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan tol Pastur.
Terima kasih kepada para pengunjung yang telah berkunjung di hari Minggu ini, di hari yang berkah ini. Dikarenakan di hari Minggu yang berkah ini adalah Hari Raya Idul Adha yang ketiga nih. Ini adalah setahu barangkali memerlukan bermacam-macam perabot nih. Silakan aja, datang aja ke kawasan Tol Pastur seminggu sekali. Dikarenakan di kawasan Tol Pastur di sini juga ada sendal kesehatan ya Kang ya. Silakan aja ya. Barangkali di sini juga bermacam-macam sendal kesehatan ya Kang ya. Ada, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja, mengenai harga cukup terjangkau nih. Barangkali sambil berpariwisata ke kawasan Tol Pastur nih, silakan aja, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Tapi jangan lupa nanti like and subscribe, mudah-mudahan channel YouTube Soban Colenya membawakan berkah bagi kita semua. Baik kepada rekan-rekan sahabatku, dulurku, bariaku, barangkali membutuhkan memerlukan makanan cimin nih, datang aja seminggu sekali ke kawasan Tol Pastur. Dikarenakan di kawasan Tol bermacam-macam aneka ragam, baik makanan, minuman, sayuran ada di kawasan Tol Pastur. Jangan sungkan-sungkan ya nenggelis ya. Barangkali yang senang makan kerupuk nih, bermacam-macam merek kerupuk ada di kawasan Tol Pastur. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke. Mudahan setelah melihat channel YouTube Soban Colenya, banyak yang berkunjung seminggu sekali ke kawasan Tol Pastur. Itu yang diharapkan. Ya, kumakang daramang Kang. Alhamdulillah sehat selalu. Barangkali itu namanya apa Kang? Celemek. Barangkali yang memerlukan celemek untuk kebutuhan di dapur, untuk kebutuhan masak, ada di kawasan Tol Pastur ya. Mengenai harga cukup terjangkau ya Kang. Mudahan banyak yang membelinya Kang. Amin. Itu yang diharapkan oleh operator tujuan. Kumar Kang daramang Kang. Alhamdulillah. Uang sampah. Oh yang baik kepada rekan-rekan sahabatku, dulurku, barayaku, silakan aja barangkali yang ada waktu seminggu sekali datang aja ke kawasan Tol Pastur. Dikarenakan di kawasan Tol Pastur bermacam-macam aneka ragam makanan, minuman, sayuran ada di kawasan Tol Pastur. Barangkali mau minum Indo Cafe atau ginseng nih, di sini disediakan nih. Silakan aja, barangkali rekan-rekan barangkali yang memerlukan celana nih, silakan aja, datang aja ke kawasan Tol Pastur seminggu sekali. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Di sini juga tersedia bermacam-macam topi ini. Silakan aja, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tol Pastur nih. Barangkali memerlukan bermacam-macam nih spray ya. Bu Haji, spraynya silakan aja, datang aja seminggu sekali ke kawasan Tol Pastur. Mudah-mudahan setelah melihat channel YouTube Soban Colenya, seminggu sekali banyak yang berkunjung sambil berpariwisata, sambil melihat pemandangan alam, sambil berbelanja ya Bu Haji ya. Itu yang diharapkan oleh operator 17 Bapak operator Kole dengan nama channel YouTube. Baik kepada rekan-rekan sahabatku, dulurku, baraku, kumaneng darah-ramang neng. Alhamdulillah sarehat, mudah-mudahan sehat selalu nih. Mudah-mudahan dalam menjalankan aktivitasnya, mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kepada rekan-rekan sahabatku, dulurku, barayaku, baik yang berada di wilayah barat, utara, timur, selatannya, silakan aja berbondong-bondong atau berdatangan aja seminggu sekali ke kawasan Tol Pastur sambil berpariwisata, sambil mengondisikan bermacam-macam makanan, baik makanan ringan, berat maupun yang lainnya. Silakan aja. Di sini juga tersedia itu namanya cilok ya Kang ya. Cilok, silakan yang bagi yang senang cilok nih, datang aja seminggu sekali ke kawasan Tol Pastur. Mudah-mudahan para pedagang dan pembeli, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan selalu dalam menjalankan aktivitasnya. Mudah-mudahan ada dalam barangkali membutuhkan bermacam-macam beras, bermacam-macam pakaian ada di kawasan Tol Pastur. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tol Pastur seminggu sekali. Dikarenakan di kawasan Tol Pastur bermacam-macam makanan, baik makanan ringan maupun berat ada di kawasan Tol Pastur. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Terima kasih Bu Haji yang telah berkunjung untuk berbelanja ke kawasan Tol Pastur. Mudahan baik para pedagang dan pembeli, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan selalu nih dalam menjalankan aktivitasnya. Mudah-mudahan ada dalam. Bagi yang senang roti ini, silakan aja, di sini disediakan bermacam-macam roti ini. Selain roti, bermacam-macam makanan ringan, bermacam-macam kuah kue ada di kawasan Tol Pastur. Terima kasih kepada para pengunjung yang telah berkunjung ke kawasan Tol Pastur. Mudah-mudahan para pengunjung semuanya diberikan kesehatan selalu dalam menjalankan aktivitasnya. Mudah-mudahan ada. Terima kasih Bu Haji yang telah berkunjung untuk berbelanja ke kawasan Tol Pastur. Mudah-mudahan kawasan Tol Pastur tetap jaya abadi selalu. Banyak yang berkunjung seminggu sekali ke kawasan Tol Pastur. Baik kepada rekan-rekan sahabatku, dulurku, barayaku dimanapun Anda berada, baik yang berada di wilayah barat, utara, timur, selatannya,
datang aja ke kawasan Tol Pastur seminggu sekali. Dikarenakan di kawasan Tol Pastur nih disediakan bermacam-macam, baik pakaian, minuman, sayuran, bermacam-macam kebutuhan usi petualangan. Ada di kawasan Tol Pastur. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tol Pastur nih. Di sini juga disediakan bermacam-macam makanan ya Bu Haji ya. Silakan aja, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tol Pastur nih. Mudah-mudahan setelah melihat channel YouTube Soban Colenya nanti banyak yang berkunjung untuk berbelanja ke kawasan Tol Pastur. Dikarenakan di kawasan Tol Pastur disediakan bermacam-macam aneka ragam makanan, baik sayuran juga ada, untuk kebutuhan alat-alat dapur juga ada. Silakan aja, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Di sini disediakan bermacam-macam, baik makanan ringan, berat maupun makanan yang akan diolah ada di kawasan Tol Pastur. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Bagi yang senang awuk ada di kawasan Tol Pastur nih. Terima kasih Bu Haji, Neng Haji yang telah berkunjung untuk berbelanja atau membeli makanan nih. Mudahan kabar baik, sehat selalu nih dalam menjalankan aktivitasnya. Mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan setelah melihat channel YouTube Soban Colenya nanti banyak yang berkunjung untuk berbelanja ke kawasan Tol Pastur. Dikarenakan di kawasan Tol Pastur bermacam-macam kebutuhan usi beteng, usi patuangan, usi kadut ada di kawasan Tol Pastur. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Kepada rekan-rekan sahabatku, dulurku, barayaku dimanapun Anda berada, baik yang berada di wilayah barat, utara, timur, selatannya, silakan aja, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Dikarenakan di kawasan Tol Pastur bermacam-macam aneka ragam makanan, minuman, sayuran, buah-buahan ada di kawasan Tol Pastur. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Dikarenakan di kawasan Tol Pastur bermacam-macam aneka ragam makanan, baik sayuran juga ada, baik bermacam-macam aksesoris juga ada, bermacam-macam alat kesehatan juga ada. Silakan aja, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Dikarenakan di kawasan Tol Pastur bermacam-macam aneka ragam makanan, minuman, sayuran, bermacam-macam kebutuhan bumbu-bumbu ya Pak ya. Ada di kawasan Tol Pastur. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, tinggal shopping aja ke kawasan Tol Pastur. Dengan syarat membawa sinyal-sinyal kehidupannya yang kuat nih, supaya apa yang dibutuhkan cepat terkondisi. Silakan aja. Pokoknya kawasan Tol Pastur top dalapan genap. Barangkali membutuhkan bermacam-macam pakaian anak maupun orang dewasa ya Kang ya. Ada di kawasan Tol Pastur. Jangan ragu, jangan bimbang. Di kawasan Tol Pastur bermacam-macam kebutuhan, baik untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, minuman, bermacam-macam kebutuhan usi beteng, usi patuangan, usi kadut ada di kawasan Tol Pastur. Jangan sungkan-sungkan. Terima kasih yang telah berkunjung untuk berbelanja ke kawasan Tol Pastur. Mudahan kawasan Tol Pastur setelah melihat channel YouTube Soban Colenya banyak yang berbelanja. Itu yang diharapkan oleh operator 17 Papa dengan nama channel YouTube Soban. Channel YouTube Soban Cole Kang. Channel Soban Cole aja. Baik, kepada rekan-rekan sahabatku, dulurku, barangkali membutuhkan bermacam-macam pakaian nih, silakan aja, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Dikarenakan di kawasan Tol barangkali yang membutuhkan celana atau turunan training ada di kawasan Tol Pastur ya Kang ya. Silakan aja, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Mudah-mudahan setelah melihat channel YouTube Soban Colenya nanti banyak yang berkunjung setiap minggu ke kawasan Tol Pastur. Itu yang diharapkan oleh operator 17 Papa, operator Kole dengan nama channel YouTube Soban Colenya. Baik, kepada rekan-rekan sahabatku, dulurku, barayaku dimanapun Anda berada, barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan, baik kebutuhan sandang, papan, minuman, bermacam-macam kebutuhan sayuran ada di kawasan Tol Pastur. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Di barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan sumpah sampo, odol-odol nih ada di kawasan Tol Pastur. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Bu Haji, terima kasih Bu Haji yang telah berbelanja ke kawasan Tol Pastur. Bu Haji, mudah-mudahan Bu Haji sehat selalu Bu Haji dalam menjalankan aktivitasnya. Mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah. Baik, kepada rekan-rekan sahabatku, baik yang berada di wilayah barat, utara, timur, selatannya, silakan aja, datang aja seminggu sekali ke kawasan Tol Pastur. Dikarenakan di kawasan Tol Pastur bermacam-macam kebutuhan, baik sandang, papan, minuman, bermacam-macam kebutuhan makanan, snack ada di kawasan Tol Pastur. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tol Pastur.
Dikarenakan di kawasan Pastor bermacam-macam kebutuhan, baik pakaian, minuman, sayuran, bermacam-macam kebutuhan sandang pangan ada di kawasan Tol Pastur. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Dikarenakan di kawasan Tol Pastur bermacam-macam kebutuhan, usi beteng, usi patuangan, usi kadut, usi jalur tengah ada di kawasan Tol Pastur. Mudahan setelah melihat channel YouTube Sobat Colenya, banyak yang berkunjung untuk berkunjung ke kawasan Tol Pastur sambil berpariwisata, sambil melihat pemandangan alam yang indah sekali, sambil menghabiskan bermacam-macam kebutuhan sehari-hari ini. Silakan aja, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Kepada rekan-rekan sahabatku, dulurku, barayaku, barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan makanan, minuman, kebutuhan Indomie atau minyak ya Kang ya, ada di kawasan Tol Pastur seminggu sekali. Silakan aja, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Dikarenakan di kawasan Tol Pastur bermacam-macam kebutuhan, usi beteng, usi patuangan, usi kadut, usi jalur tengah ada di kawasan Tol Pastur. Jangan sungkan. Pokoknya kawasan Tol Pastur top 8 genap. Ini adalah mudah-mudahan setelah melihat channel YouTube Sobat Colenya, setiap minggu banyak yang berkunjung untuk berbelanja ke kawasan Tol Pastur. Itu yang diharapkan oleh operator 17 Papa dengan nama channel YouTube Sobat Colenya. Baik, kepada rekan-rekan sahabatku, dulurku, barangkali membutuhkan bermacam-macam daging ada daging ayam, silakan aja, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Mudahan setelah melihat channel YouTube Sobat Colenya ya Kang ya, banyak yang berkunjung untuk berbelanja atau berpariwisata ke kawasan Tol Pastur ya Kang ya. Itu yang diharapkan. Silakan ya kepada rekan-rekan sahabatku, dulurku, barayaku, dimanapun Anda berada, baik yang berada di wilayah barat, utara, timur, selatannya, barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan, baik kebutuhan sandang, papan, minuman, bermacam-macam kebutuhan pakaian ada di kawasan Tol Pastur. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Alhamdulillah yang terpantau, yang termonitor oleh operator 17 Papa, operator Kole, mengenai 819-nya sekitar 30 menit ke belakang, operator 17 Papa, operator Kole dengan nama channel YouTube Sobat Colenya berada di kawasan Tol Pastur. Mengenai 819-nya TKA, 815-nya mendukung, Lombok-Lombok cukup ya lancar. Silakan aja, datang aja ke pasar Tol Pastur. Kepada rekan-rekan sahabatku, dulurku, barayaku, barangkali yang senang kupat, silakan aja, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Kumakang darawang Kang, sehat. Alhamdulillah sehat selalu ya. Alhamdulillah, pokoknya kawasan Tol Pastur top 8 nama. Baik, kepada rekan-rekan sahabatku, dulurku, barayaku, barangkali yang senang makan kupat nih seminggu sekali atau kupat tahu ada di kawasan Tol Pastur. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan untuk berobat parabot, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke Kumaneng, Daramang Neng. Alhamdulillah sehat selalu nih. Mudahan banyak yang berkunjung untuk bermacam-macam kebutuhan perabot maupun yang lainnya. Itu yang diharapkan oleh operator 17 Papa, operator Kole dengan nama channel YouTube Sobat Colenya. Kepada rekan-rekan sahabatku, dulurku, barayaku, dimanapun Anda berada, baik yang berada di wilayah barat, utara, timur, selatannya, silakan aja, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Dikarenakan di kawasan Tol Pastur bermacam-macam pakaian, bermacam-macam minuman, bermacam-macam kebutuhan sehari-hari ada di kawasan Tol Pastur. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Silakan aja, dikarenakan di kawasan Tol Pastur bermacam-macam pakaian, minuman, sayuran ada di kawasan Tol Pastur. Barangkali yang senang jas kue nih, jas kue dengan harga 5.000 nih cukup terjangkau. Bermacam-macam selain jas kue juga ada minuman. Silakan aja, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Dikarenakan di kawasan Tol Pastur bermacam-macam kebutuhan, baik sandang, papan, minuman, bermacam-macam kebutuhan, usi patuangan, usi karuta ada di kawasan Tol Pastur. Silakan aja, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Tol Pastur. Barangkali yang senang kupat tahu nih, datang aja ke kawasan Tol Pastur ya Kang ya. Kupat tahu ya Kang ya, datang aja ke kawasan Tol Pastur seminggu sekali. Jangan ragu, jangan bimbang nih. Terima kasih kepada para pengunjung yang telah berkunjung untuk berbelanja ke kawasan Tol Pastur sambil berpariwisata, melihat pemandangan yang begitu indah, yang begitu menakjubkan. Datang aja ke kawasan Tol Pastur. Kepada rekan-rekan barangkali yang senang bermacam-macam pakaian ya Neng ya, datang aja ke kawasan Tol Pastur seminggu sekali nih.
mengenai pakaian diobral ya Neng ya. Silakan aja dengan harga terjangkau. Silakan aja datang aja ke kawasan Torpasul. Jangan ragu, jangan bimbang. Barangkali yang senang rujak nih, di sini disediakan rujak buah atau rujak yang lainnya. Silakan aja, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Terima kasih Bu Haji, Neng Haji yang telah berbelanja atau berkunjung ke kawasan Torpasul. Mudahan Neng Haji, mudahan sehat selalu Neng Haji lah. Mudahan dalam menjalankan aktivitasnya, mudahan ada dalam lindung. Mudahan setelah melihat channel YouTube Saban Colennya nanti banyak yang berkunjung untuk berbelanja ke kawasan Torpasul. Baik untuk membelikan bermacam-macam kebutuhan makanan maupun minuman ada di kawasan Torpasul. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Datang aja ke kawasan Torpasul. Barangkali yang senang keripik pisang nih, ada di kawasan Torpasul. Jangan ragu, jangan bimbang. Seminggu sekali ada ya Neng ya. Silakan aja, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Datang aja ke kawasan Torpasul. Dikarenakan di kawasan Torpasul bermacam-macam kebutuhan, baik sandang papan minuman, bermacam-macam kebutuhan ada di kawasan Torpasul. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Datang aja ke kawasan Torpasul seminggu sekali. Dikarenakan di kawasan Torpasul bermacam-macam minuman ada di kawasan Torpasul. Jangan ragu, jangan bimbang Bu Haji ya. Datang aja ke kawasan Torpasul seminggu sekali ini. Mudahan setelah melihat channel YouTube Saban Colennya banyak yang berkunjung untuk berbelanja ke kawasan Torpasul. Dikarenakan di kawasan Torpasul mengenai pemandangan cukup indah, cukup asri dan cukup menakjubkan. Silakan aja, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Datang aja ke kawasan Torpasul seminggu sekali nih. Barangkali datang aja seminggu sekali ke pasar mingguan Pastur ya Kang. Dikarenakan di kawasan pasar mingguan Pastur bermacam-macam aneka pakaian, minuman, sayuran, bermacam-macam kebutuhan isi beteng, isi patuangan, isi kaduta ada di kawasan Torpasul. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Datang aja ke kawasan Torpasul nih. Dikarenakan bermacam-macam pakaian, minuman, sayuran ada di kawasan Torpasul. Jangan sungkan. Terima kasih Neng yang telah berkunjung untuk berbelanja atau membeli makanan untuk kebutuhan sehari-hari. Silakan aja, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Datang aja ke kawasan Torpasul. Dikarenakan barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan tisu ada di kawasan Torpasul. Jangan ragu, jangan bimbang. Datang aja ke kawasan Torpasul nih. Bagi yang senang makanan khas Sunda nih, ada di kawasan Torpasul. Ada cimol, ada yang lainnya. Silakan aja, datang aja seminggu sekali ke kawasan Torpasul. Dikarenakan di kawasan Torpasul bermacam-macam kebutuhan, aneka makanan, aneka rasa, aneka harga ada di kawasan Torpasul. Jangan sungkan, jangan ragu-ragu. Datang aja ke kawasan Torpasul nih. Baik kepada rekan-rekan sahabatku, dulurku, barayaku dimanapun Anda berada, baik yang berada di wilayah barat, utara, timur, selatannya, barangkali yang senang nasi bakar ayam nih, ada di kawasan Torpasul. Jangan sungkan, jangan ragu, datang aja. Barangkali yang senang jajan padudan nih untuk laki-laki, seandainya ada di kawasan Torpasul ya, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Datang aja ke kawasan Torpasul seminggu sekali ini. Dikarenakan mengenai jajan padudan tuh cukup awet sekali nih. Silakan aja ya nah. Kumada ramang juragan tah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu nih. Mudah-mudahan dalam menjalankan aktivitasnya, mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setelah melihat channel YouTube Saban Colennya nanti banyak yang berkunjung seminggu sekali ke kawasan Torpasul. Dikarenakan di kawasan Torpasul bermacam-macam aneka ragam makanan, minuman, sayuran, bermacam-macam kebutuhan isi beteng, isi patuangan, isi karutah ada di kawasan Torpasul. Jangan ragu, jangan bimbang, datang aja ke kawasan Torpasul. Barangkali yang senang bolu ketan hitam ya Bu Haji, ada di kawasan Torpasul seminggu sekali. Jangan ragu, jangan bimbang, dengan syarat membawa duit anu gede. Sok nu daragang tah di barelian supaya baru ngangeunnya. Ari ngabungakeun maoneun ibadah, ari netapan jeung salat mah adalah sok marawa duit tah. Mun mawa duit tah meureunnan hasil. Mun teu mawa duit mah hasilnya. Kang Dedi atuh, heeh. Dapat jadi da duit. Ke Kang can jadi Kang Dedina abdina ieu teh. Keur ngalalakon hirup heula ieu teh abdi ge sami. Baik kepada rekan-rekan sahabatku, dulurku, barayaku, bagi yang senang sosis nih, datang aja ke kawasan Torpasul nih. Mudah-mudahan jadi Kang Dedi atau abdi. Baik kepada rekan-rekan sahabatku, dulurku, barayaku, barangkali membutuhkan bermacam-macam kebutuhan, silakan aja, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, datang aja ke kawasan Torpasul. Barangkali yang senang sosis ya, seminggu sekali ada di kawasan Torpasul. Jangan ragu, jangan bimbang, datang aja ke kawasan Torpasul.
Mungkin cukup sekian dulu peliputan operator 17 Papa Operator Kole dengan nama channel YouTube Saban Calenya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam peliputan atau penyampaiannya yang baik yang mengganggu, baik untuk yang mengganggu pedagang dan pembeli yang berada di kawasan Tos Pastur. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tujuan operator 17 Papa meliput pasar mingguan Pastur. Mudah-mudahan setelah melihat channel YouTube Saban Calenya banyak yang berkunjung ke kawasan Tos Pastur. Assalamualaikum Neng Gelis 8 genap.